Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Prapti Saidi. Today we will learn about English, and for my YouTube channel, there are tips and tricks and many more. So, everybody prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment, and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Hopefully all of you in a good health and in a good condition. Hai sobat YouTube, gimana kabarnya? Semoga baik semua ya. Today you meet me with Miss Prapti at Prapti Saidi channel. Jika kalian mendapatkan hal-hal baik dan dapat ilmu dari yang disampaikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih banyak. Well, today we will learn about what should I do. Well, everybody, please pay attention. What's on this chapter? On this chapter, we will learn about expressing advice, expressing correction, and culture awareness. Apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas diantaranya tentang expressing advice, bagaimana mengungkapkan sebuah nasihat, expressing correction, bagaimana mengungkapkan perbaikan atau pembetulan, culture awareness, dan kesadaran berbudaya. Giving advice, you usually find your friend at something wrong or something in a trouble, so you say something advice. Kamu biasanya menemukan teman kamu dalam keadaan kebingungan atau dalam hal-hal yang belum tepat, lalu kamu menyampaikan sebuah nasihat. What should you do to give advice? It is the example. I got bad score on history. Nilai saya sungguh sangat buruk di pelajaran sejarah. So you say to your friends, you should study hard for the next exam. Seharusnya atau sebaiknya kamu belajar sungguh-sungguh sebelum ujian yang akan datang. Well, so next, expressions to give advice. Well, in giving advice, you say expressions such should, shouldn't, must, mustn't, and had better are commonly used. I think you should take more exercise. Mengungkapkan sebuah nasihat atau memberikan nasihat. Ketika kamu memberikan nasihat, kamu mengungkapkan ungkapan should seharusnya, shouldn't tidak seharusnya, must harus, mustn't tidak seharusnya, and had better are commonly used. Dan had better biasanya juga digunakan dalam ungkapan memberikan nasihat. Example, I think you should take more exercise. Saya pikir sebaiknya kamu lebih banyak latihan. So next, you shouldn't smoke. Seharusnya kamu tidak merokok. The government must do something about the economy. You mustn't come late. You shouldn't smoke. Seharusnya kamu tidak merokok. The government must do something about the economy. Pemerintah seharusnya melakukan sesuatu tentang perihal perekonomian. You mustn't come late. Seharusnya kamu tidak boleh telat. So next, I think you had better do more exercise. Saya pikir sebaiknya atau seharusnya kamu lebih banyak latihan. Well, next listen please. Expression to give advice. Ungkapan-ungkapan bagaimana cara mengungkapkan sebuah nasihat atau ungkapan nasihat. When you say you should be doing something, you mean that it is the best thing to do or what somebody is expected to do at this moment. Ketika kamu mengungkapkan you should be doing something, kamu tuh harus melakukan sesuatu. Itu artinya bahwa kamu lebih baik atau yang terbaiknya melakukan sesuatu kegiatan itu terhadap
seseorang yang kamu harapkan, yaitu untuk melakukan sesuatu di waktu yang saat itu juga. I really should be studying for my exam tomorrow. Saya sungguh-sungguh harus belajar untuk ujian besok. Artinya ini adalah ide yang tepat untuk melakukan kegiatan sekarang. I really should be studying for my exam tomorrow. I must study now. It can be mean by I must study now. I really should be studying for my exam tomorrow. It mean I must be studying right now. Ungkapan I really should be studying for my exam itu bisa juga dikatakan I must study now. Tetapi ini menggunakan lebih ungkapan expression yang very polite request of self or advising self how to face exam for tomorrow. Well, next, expressing correction. We sometimes expect something to happen at the past but it didn't. We should have done. Kita kadang-kadang mengharapkan sesuatu terjadi di waktu yang lampau, tetapi ini tidak terjadi. Nah, kita menggunakan should have done, yaitu sesuatu yang tidak terjadi tapi ada penyesalan. Henry should have finished his work 2 days ago. Maknanya, Henry tidak menyelesaikan tugas itu. Ini hampir sama dengan ungkapan conditional sentence. Henry should have finished his work 2 days ago. It meant he didn't finish his homework or his work. So next example. He made an impolite statement as a student. He shouldn't have said such a thing, but he did. Dia membuat sesuatu pernyataan yang tidak ramah. Sebagai siswa, as a student, he shouldn't have said such a thing, but he did. Sebagai seorang siswa, seharusnya dia tidak mengucapkan sesuatu hal apapun. Maknanya, dia sudah melakukan atau sudah mengucapkan hal-hal yang tidak mengenakan. Maknanya adalah sebaliknya. Culture awareness. What is culture awareness? Culture awareness is according nowadays people often give their advice to someone, institute, public service, or even to government by writing it in newspaper, magazines, or in the internet. It is known as advice column. Saat ini orang-orang selalu memberikan nasihat kepada seseorang atau lembaga atau pelayanan masyarakat atau ke pemerintah dengan menuliskan di surat kabar atau majalah atau di internet. Nah, ini disebut adalah sebagai advice column atau disebut juga dengan kritik dan saran. Well, what would you advise to these people? For the first picture, it is about forest, so we should give advice to the people by saying, you shouldn't do illegal logging of Indonesian forest. Kamu tidak seharusnya melakukan kegiatan illegal logging karena ini akan merugikan masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia. You shouldn't eat much. It may increase your weight. Tidak seharusnya kamu banyak makan, nanti akan membahayakan dan meningkatkan berat badan kamu. So next, you should sleep earlier at night. Seharusnya kamu istirahat yang lebih awal di malam hari. So for the next or the last picture is you should take a medicine for your headache. Well, these all example of giving advice and giving or expressions of giving advice to other people. Well, everybody, after you listen from my video, hopefully all of you understand how to give advice to other people. Mudah-mudahan dengan menyimak materi ini, kalian bisa
menggunakan ungkapan-ungkapan bagaimana memberikan nasihat kepada orang lain. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe ya dan share ke teman kalian. Hopefully this video really useful for all of us. Thank you for watching and don't forget to see my next video. Thank you for watching. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.